matabang nimo sa pag-ungol sa pangisip sa imong anak. Para sa ako, isip ko sa kainahan ako kitang matabang sa pag-ungol nako sa pangisip sa akong anak tungod kay gikan sa gamay pa siya kita man ang natutukan niya. Hangtod nga siya nag-eskwela, hangtod sa pagdako nang sa depende sa pagdisiplina nato kung sakto ba gyud o dako kinang atong matabang isip ko sa kainahan. Mora ka na kay katubag. Thank you. Okay, thank you, presenter number 1. Candidate number 2. Kinahanglan ba gayud nga masuporta ang ginikanan sa kalihukan sa daycare center? Oo o dili? Para sa ako, oo. Dapat gyud kita masuporta ang ginikanan sa kalihukan sa eskwelahan. Dili lang sa daycare, sa elementary o high school. Dili lang sulod sa eskwelahan, kundi kung unsa man ang programa na sa barangay, ato sila dapat suportahan. Kinahanglan kita magpakabana. Thank you. Okay, thank you, candidate number 2. Akong tawagon ang candidate number 3. Kung moabot sa inyong kinabuhi na makakapaglag lang ang imong hiligugma og ang imong kapikas unsay imong hapon. Salamat kayo. Para sa ako dili kawalan sa ako kung siya'y makakapaglain. Kaya ako gibuhat na ko ang tanan para sa among relasyon, pero kung siya'y makitaglain, dili kawalan sa ako. Ang importante nga masuporta sa bata o naa sa ako ang bata. Salamat. Okay, thank you, candidate number 3. Okay, candidate number 4. Nganong kinahanglan tugluan og mga maayong pamatasan ang mga kabataan. Good afternoon to all of you. Para sa ako dapat tugluan nato ang atong mga anak og maayong pamatasan. Kay kita isip na inahan, dapat kita ang gagayad sa ilaha sa maayong pamatasan para madala nila sa maayong kaugmaon. Ora na. Salamat. Okay, thank you, candidate number 4. Tawagan ako ang candidate number 5. Okay, maayong udto sa tanan. Isip usa ka inahan, unsay imong buhaton angay buhaton aron malikay sa mga daotang bisyo like sugal, alak, drug addiction ang imong mga anak. Una-una, ako kaning iampo ang akong mga anak gikan sa paggabay hangtod sila pagdako. Kay gagmay pa man akong anak. Sa ilang pagdako, ang pag-guide sa ilang pinaka-importante nga dili sila mahiwalay sa mga laing dalan. Isa pa, ang mga bata po importante na naa sila'y time-bounded kumbaga. Naa